নমস্কার বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ আমরা এই ভিডিওতে হনুমানজির এমন একটি মন্ত্র আপনাদের সামনে 7 বার পাঠ করব, যে মন্ত্র আপনারা যদি প্রতিদিন ভক্তি ভরে শ্রবণও করতে পারে, তাহলেও আপনি আপনার জীবনে সমস্ত রকম কাজে খুব সহজেই সফলতা পাবেন। আপনার কাজে যে সমস্ত বাধাগুলি আসছিল, সেই সমস্ত বাধাগুলিকে আপনি খুব সহজেই অপসারিত করতে পারবেন। শাস্ত্রে মন্ত্রটিকে শ্রী হনুমান স্তব মন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাজে সফল হবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই সফলতা আসছে না, অথবা যাদের জীবনে সব কাজেই বারবার বাধা আসছে এবং নানা রকম সমস্যার কারণে আপনার হয়ে যাওয়া কাজও সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিরা তারা প্রতিদিন এই মন্ত্রটি অবশ্যই 7 বার ভক্তি ভরে শ্রবণ করে দেখুন। বজরংবলীর কৃপায় আপনি সমস্ত রকম বাধা সমস্যাকে দূর করে খুব সহজেই জীবনের সফলতা পাবেন। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি শ্রী হনুমান স্তব। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातद्मजं वानरयूथ मुखम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातद्मजं वानरयूथ मुखम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातद्मजं वानरयूथ मुखम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातद्मजं वानरयूथ मुखम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।